Okay. Thank you. Wala na po kayo order? Wala na, sir. Tapos na? Okay na? Thank you, sir. Sige po. Thank you, sir Alab. Have a nice day. Have a nice day. Ayun, sana mabusog kayo, ha? Okay. Ganda. Anet, sa'yo, Anet. Hello! Sa'yo, ano, Ann? Oh, wow. Sa'yo, Jane, kape. Oh, wow. Sana all. Yan si Alam. Oh, si DJ. DJ. Pupis ka pa naman. Lang. Tatapon na yan. Okay. 5 range. Ah. Wala kayo kay Alam. Saan yung kutsara? Tsaka ano? Wait lang. Rice. May nakalaban. Wait lang. Creamer win ah. Napakabit naman talaga. Alam mo yan. Yan no. Ate kayo na ni ate. Comment and follow, like and share pa kayo. Para may libre kayo kay Alab na McDo. Oy! Ako na nga, nagtrabaho na ako dito sa McDo. Yung price ni DJ. Mag-like, follow, share na kayo guys para may libre kayo ng McDo kay Alab. Wala na to. Okay. Okay. Sukat. Kasi sa gabi na extra kasi ako ng ano dito sa McDo. Panghalo labs. Eh yun, Ketchup. Oh. Ketchup. Happy Father's Day. Ketchup. Napaka-uli ang ama naman. Ay, Bernard. Puro pa. Tatay pa. Kutsara. 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 Kita niya. Extra, may extra. Ketchup. Okay. Thank you. Wala na po kayo order? Wala na, sir. Tapos na? Okay na? Thank you, sir Sige Alab. po. Thank you, sir Alab. Have a nice day. Have a nice day. Ayun, sana mabusog kayo, ha?